नाज़रीन, फुलदियूं थाने जी हद मां नौजवान जावेद सोलंकी खे 1 महीनो मुबैना अॻु में अगवा करे नामालूम हंध ते जेको आहे क़त्ल करण जो इंकशाफ थियो आहे। उन में जेको आहे हिन जो सॻो मामो मुमताज़ ऐं सिकंदर ऐं अता ख़ासकेली जेको आहे पुलिस गिरफ़्तार कया आहिनि ऐं हिते जवाबदार जेको आहे हिन वक़्तु SSP ऑफिस में मौजूदु आहिनि। हिननि खे अॼु पुलिस पारां जेको आहे 5 ॾींहंनि जो रिमांड बि वरितो वियो आहे। हिननि इहो एतिराफ़ु कयो आहे त असां इहो ॾोह बराबरि कयो आहे, पर अञा ताईं इन में शक जो बुनियादु इहो आहे त ॾोह जो एतिराफ़ु कारण छा आहे, अञा ताईं इहो ज़ाहिर न थी सघियो आहे। जीअं त पुलिस जो चवणु आहे त हिननि जो कारोबार तां ॾेती लेतीअ तां जहिड़ो थियो ऐं उन खां पोइ जेको आहे जावेद सोलंकी खे बरगलाए वठी वञी झंग में क़त्ल कयो आहे। जॾहिं त अता ख़ासकेली आहे जंहिंजो चवणु आहे त हिननि जो घरू मसइलो हो, उन तां हिननि क़त्ल कयो ऐं हीअ खेसि वठी विया, लेकिन हिन खे उन महिल क़त्ल करण महिल न ॿुधायो वियो त असां हिन खे क़त्ल कयो आहे। बाद में ॿुधायो वियो त क़त्ल कयो आहे ऐं पुलिस जीअं गिरफ़्तार अता ख़ासकेली खे कयो त हुन पुलिस आॾो इहा बयानु ॾिनो त वाक़ई क़त्ल थियो आहे ऐं उन में जेको जेको 3 ॼणा असां जवाबदार मुलविस आहियूं। कैमरामैन असद खोसो सां गॾु तालिब शहर, मेहरान TV न्यूज़, मीरपुर ख़ासि।